অনুষ্ঠিত হচ্ছে? আমাদের এখানে তারিজতে এটা জালসা প্রোগ্রাম হচ্ছে, জানে ইমান কনফারেন্স বলে। এটা আমাদের একটা ধর্মীয় প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে বিভিন্ন জায়গার থেকে বক্তা আসছেন, ইউপির থেকে, মালদার থেকে, মুর্শিদাবাদ থেকে। আর এটা সারা ব্যাপী চলবে, আমাদের একদিনের এটা অনুষ্ঠান। অতিথি হিসাবে আমাদের মেন বক্তা আছেন পীর সৈয়দ জালালউদ্দিন আশরাফি জিলানি কিচচা শরীফ, তারপরে মৌলানা ইয়াকুব আলী হেমতাবাদ রায়গঞ্জ, শাকিল রাজা মুজফ্ফরপুরি, আরও আছেন আশেপাশে যত আমাদের এরিয়ায় আলিমগুলো আছেন, ওনারা আসবেন আর কি। আমাদের অনুষ্ঠান এটা 2002 সাল থেকে চলছে, প্রত্যেক বছরই হয় প্রায়, কিন্তু বড় করে অনুষ্ঠান আমাদের 5 বছর পর হয়। তো 2017 হয়েছিল, এখন লকডাউনের পর আমরা এই প্রোগ্রাম করছি আর কি। এই প্রোগ্রামে আপনি প্রায় ধরুন 1000-1200 লোক অনুষ্ঠানে এখন অবধি চলে এসছে। সারাটি প্রোগ্রাম তো মানুষ আসতে থাকবে, বক্তব্য চলতে থাকবে। এটা তারিজত মাটিগ্রাম ব্লক 18 অঞ্চল। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হায়দার আলী, আমি এই তারাজত মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা মেম্বার। আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আছেন আর বাকি মেম্বারগুলো আছে। रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जाने ईमान कॉन्फ्रेंस तारिजोत की सरजमीन पर रखा गया है और इसमें पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलजार अशरफियत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब क़िबला जो किशुजा शरीफ से तशरीफ़ ला चुके हैं और दिगर खुतबा शोरा भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जाने ईमान कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं और ये प्रोग्राम, ये जलसा इसीलिए मुनक़िद होता है कि हम और आप जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई हैं, सबों के साथ इत्मीनान और सुकून के साथ, सबों के साथ आपस में मिलजुल कर एक साथ एक भाईचारे की ज़िंदगी गुजारें। और यही पैगाम जाने ईमान कॉन्फ्रेंस से तमाम लोग इस प्रोग्राम से नसीहत हासिल करें, ताकि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर बंगाल में, बल्कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आपस में भाई भाई की तरह जिस तरीके से रहते हैं, ताकि लोग इसी तरीके से अमन और शांति के साथ अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें। समाज को ये इससे जो है, जो हम लोगों का मज़हब का है, ये मज़हब की बात भी होगी और जितने भी जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी सबक कुछ हासिल, नसीहत की बातें जो है उन लोगों को भी सुनाई जाएगी कि आपस में हम लोग भाईचारे के साथ किस तरीके से हम लोगों को रहना है और किस तरीके से हम लोगों को आपस में मिलजुल के साथ जो है जिस तरीके से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो है इससे भी ज़्यादा भाईचारे की ज़रूरत है, ताकि जो है हमारी जो है मिल मिलाप में कोई फ़र्क ना हो, कोई आपस में जो है कोई बेड़ ना हो, कोई जो है ऐसी खलफशान ना हो। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे अमन और सुकून के साथ यहाँ पर हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, इंशाअल्लाह आने वाला और भी जो भी वक्त होगा इससे बेहतर हम लोग जो है अच्छा वक्त अच्छे से मिलजुल के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम अली, तारिजोत का खतीब व इमाम मैं नाजिम अली। স্যার কি বলবেন আজকে তারিজতে যে জলসা হচ্ছে সেই জলসা নিয়ে? আমি বলবো ইসলাম ধর্মের পরম্পরা এই জলসা উৎসব জানে ইমান কনফারেন্স তারিজতে আজকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পীর সাহেব এসে এখানে পৌঁছাবেন, ইতিমধ্যে ইমাম সাহেব এসে গেছেন। আমরা মনে করি এই জলসার মধ্যে দিয়ে মিলাপ হয়, জলসার মধ্যে দিয়ে মিলন হয়, জলসার মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের ইসলাম ধর্ম শিখিয়েছে শান্তির বাণী, সকলকে নিয়ে চলার বাণী। তাই ইসলাম ধর্মের বিশেষ করে আমাদের তারিজতের যারা ভাই বন্ধুরা আজকে এখানে জলসার আয়োজন করেছে, এই জলসা সারা রাত ব্যাপী চলবে। জলসার মধ্যে দিয়ে সমাজে বার্তা পৌঁছাবে, মিলনের বার্তা, মিলাপের বার্তা, আদর্শের বার্তা, মিল মহব্বতের বার্তা।
ভালো থাকার বার্তা, সংস্কৃতির বার্তা। তাই আজকের দিনে আমরা মনে করি হজরত মুহাম্মদ যে শান্তির বাণী গোটা পৃথিবীকে দিয়ে গেছে, ইসলাম ধর্ম যে শিখিয়েছে সকলে মিলেমিশে বাস করা, আজকের এই জলসার মধ্যে দিয়ে এটাই প্রচার হবে। সকলকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে আমার মুসলিম ভাই বোনেরা যারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আজকে তারিজতে এই জানে ইমান কনফারেন্সের আয়োজন করেছে, তাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।